Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, setiap Allah memberikan harta kepada kita, setiap Allah memberikan kemewahan kepada kita, setiap Allah memberikan kenyamanan kepada kita, sadarilah di situ terletak hak milik orang lain. Allah memberikan rumah mewah kepada kita, Allah memberikan harta yang berlimpah kepada kita, Allah memberikan mobil mewah kepada kita. Namun sadarilah, harta yang kita miliki, rumah yang kita tempati, mobil yang kita nikmati, di situ terletak hak dan milik orang lain. Maka dari itu, selagi Allah masih menitipkan harta yang megah kepada kita, selagi Allah masih menitipkan kemewahan di dalam hidup kita, maka marilah sama-sama kita berbagi kepada sesama muslim. Maka marilah sama-sama kita menginfakkan sedikit harta kita kepada fakir miskin. Adakah kita ketahui ketika Allah memberikan harta kepada kita, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita 10.000 perak, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita 1 juta, maka 10% daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, di situ terletak hak dan milik orang lain. Maka marilah kita menginfakkan sebagian harta kita kepada fakir miskin. Marilah kita menyedekahkan harta kita kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena dengan sedekahlah Allah akan melipat gandakan rahmatnya, melipat gandakan rezekinya kepada hambanya yang dermawan. Maka sadarilah, sedekah itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, sedekah 1 Allah balas 10. Sedekah kepada siapakah itu? Apabila kita bersedekah kepada orang-orang yang miskin, kepada fakir miskin. Yang kedua, sedekah 1 dibalas 100. Sedekah kepada siapakah itu? Sedekah kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, sedekah dibalas 1000. Sedekah kepada siapakah itu? Sedekah kepada kerabat-kerabat yang dekat dengan kita. Sedangkan yang keempat, sedekah 1 dibalas 7.000 oleh Allah. Sedekah kepada siapakah itu? Sedekah kepada orang-orang yang menuntut ilmu, sedekah kepada santri-santri di dayah, sedekah kepada santri-santri di pesantren, sedekah kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka apabila kita menyedekahkan kepada mereka, maka amalan yang mereka perbuat dengan sedekah kita, jariah yang mereka lakukan dengan sedekah kita, maka pahala yang mereka perbuat akan selamanya mengalir kepada kita yang bersedekah di jalan Allah. Maka diberitahukan kepada orang-orang yang kaya, diberitahukan kepada orang-orang yang berlimpah harta, jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang kaya yang lapang hatinya untuk bersedekah. Bersedekah kepada orang yang miskin, bersedekah kepada saudara, bersedekah kepada kerabat dekat, bersedekahlah kepada penuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kepada hambanya yang bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajari hambanya, mengajari umatnya untuk bersedekah. Maka dengan itu, apabila kita bersedekah, maka sama.